Jambo watazamaji wapendwa wa Moto TV, ni kipindi Afya na Jamii tena ambacho kimeingizana kwa sasa. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa ambaye unatufata na tunasema karibu kukifata kipindi Afya na Jamii, kipindi ambacho kinakuzungumzia kuhusu afya yako. Na kwa siku ya leo tumetembelea kwenye hospitali Matanda. Tumeenda huku tukiangalia namna gani kuzungumzia pamoja na wadaktari kuhusu magonjwa ya pneumonia. Tutajua gisi kesho le 12 mwezi wa 11 ni siku yenye dunia mzima imeshatia juu ya pneumonia, magonjwa ya pneumonia, na ni mwaika ndio tumeenda ku hospitali ya Matanda kuangalia namna gani kubazungumzia kuhusu hiyo. Na kwa kuzungumza juu ya hii tutazungumza naye Dr. Kali Manzanzo ambaye ametupokea kwenye hospitali ya Matanda, na tunamshukuru pia, tukishukuru pia nyote ambao mnatufuata kwa sasa. Na tukianza na teme yetu ya leo, tunapita mara moja ku teme yenye ni pneumonia, na tumesema kwamba ni mkadro ya journée ya pneumonia yenye iko kesho jeudi 12 Novembre, na kipindi juu inazungumziaka magonjwa. Tumekamata ile kwa siku ya leo, ina precede, haiyaenda mbali, iko kesho, na ndio maana tunazungumzia. Na kwanza Dr. Kalima anatueleza ni nini pneumonia na inatokana na nini. Magonjwa ya pneumonia iko magonjwa inakamata viungo vya mwili, na kiungo kenye kinakamatiwa iko mafukufuku, na hiyo mafukufuku iko viungo vya mwili yenye vinaingiza pumuzi na kuitoa. Na sasa inaingiza pumuzi, inaingiza yenye tunaita oksijeni, inaenda kwa damu, na sasa tunatosha pumuzi, tunatosha kitu kingine hii tunaita gazi karboniki, iko mchafu, inatoka kwa damu, tunaitupa nje. Sasa hiyo kiungo sasa kinagonjwa, kuna sehemu moja yenye tunaita parenchyme pulmonaire, hiyo kiungo sasa kinagonjwa, ndio tunaita pneumonia. Tukiendelesha kipindi chetu, tumesikia kwamba pneumonia ni magonjwa ambayo inabana pumo, haya mafukufuku, kwa sijue kama ni terme yenye inastahili mu Kiswahili, benye wanayua terme ya mzuri ba tukorije kule kunyumba, na français iko poumon, donc fukufuku ni poumon, na pneumonia ni magonjwa yenye inatake poumon. Na masinye iko na masinye mbalimbali, tunaweza kusikiliza masinye zenye anatueleza daktari namna gani ile pneumonia inajimanifeste kumwili ya mtu. Kwa macho kutambua iko nguvu, lakini mtu anaweza akajua alama fulani fulani inaweza kuwa pneumonia. Na hiyo maalama kunakuwa kukohola. Apart kukohola, utaona mtu anakuwa na maumivu kwa kifua, na hiyo maumivu iko sehemu moja yenye wanaita mkinande katingu. Ile katingu, sasa mnasikia ile katingu iko maalama za pneumonia. Unasikia katingu, unakohola, kisha unakuwa na baridi kumwili, unakuwa wengine wanatetemeka, na hiyo iko alama ya moto kupanda. Na mbalimbali ya hiyo katingu, ya kukohola, kukuwa na moto kupanda, kwa wengine hata wanasema kichwa inauma, maunganio inaluma. Hiyo yote iko ndani ya hiyo iko maalama za hiyo magonjwa ya pneumonia. Hii magonjwa ya pneumonia isi tunafata hapa, iko magonjwa yenye inaweza poneshewa na inaweza pona mbio wakati mtu ametunziwa vizuri, ama wakati mtu amefika hospitalini mbele ya wakati. Pneumonia kama mtu haitunjishe inaua, na kama unasikia hiyo maalama, unapaswa enda mbio ku hospitali kupatie dawa. Kama hautunjishe au usitunjishe, utakuwa unashindwa kupumua, unakuwa hata hiyo moto inakuwa mingi,
Kunakuwa hata wengine ndani ya hiyo mafukofuko kunakuwa busaa inakuwa ndani. Kama ikuwe busaa inakuwa hata maji inayala ndani ya hiyo mafukofuko. Ndio ile iko vitu inaweza tokana na kutotunza hiyo pneumonia nzuri. Sasa namna gani kujua mtu ambaye anagonjwa pneumonia ama mtu binafsi namna gani anaweza tambua kwamba anagonjwa pneumonia? Na wakati umeshatambua jinsi uko mgonjwa, ifo kuchunga muda gani juu ujielekeze kwenye waganga? Na kwa hiyo Dr. Kalima anatuambia wakati umejua jinsi uko mgonjwa, ya maana na ya kufanya haraka ni kwenda kwanza kwenye kituo cha afya. Yengine bataangalia kule masine ziko kweli zinaweza fanana zingine magonjwa meko hospitali ndio kwenye batajua probleme yako kama ni probleme gani. Kama ulikuwa nayo mwili ni kusema saa hiyo kidudu ya kuleta ile magonjwa na ingia normalement, kisha muda ya siku 3 au juma moja alama fulani itaanza jitokeza. Na pale sasa inaanza jitokeza, unaenda jitunjishe. Na kama hauzitunjishe utangoja, kwa unangoja sawa tena ni juma moja au upate dawa, utaona zio maalama ya makomplication zinaanza kutokea. Hii magonjwa ya pneumonia iko na mafakteur jinsi ametueleza mganga, na amesema kwa zile mafakteur kuko poussiere na inaonekana baridi inachaka, hii magonjwa inajidevelope. Tusikilize mganga kama anatuambia nini. Ndio mtembo kuko watu wenye wanagonjwa hiyo pneumonia na hiyo magonjwa tunawapata surtout wakati kunakuwa poussiere mingi wala wakati kunakuwa baridi na sasa kunakuwa mvua. Ndio wakati unaona watu mingi wanakuwa na ile magonjwa. Tulikuwa tumesema pale mbele juu ya masini fulani na hapa anaongezea masini zimoya sawa vile fievre ama madouleur mkifua, na ile yote iko masini zenye zinaonesha, iko masini zenye ziko lie kwa ile magonjwa. Kutambua hizi mtu anagonjwa pneumonia unakuwa hiyo wanaita katingu ni kinande. Ndio tunaita point de côté. Ukisema kifua inaluma, hailume yote inaluma tu fasi moja. Kisha kunakuwa kikohozi. Mwanjo utakohoa lakini hakuna mchafu utatoka. Lakini masiku za kufuata mchafu itaanza toka. Kunakuwa moto inakuwa mingi. Na pale utaona watu wanatetemeka hata nasikia na baridi. Na mbalimbali ya hizo hiyo alama 3, mtu anaweza kusema kichwa inauma, wala sana kohoa kifua yote inauma, wala atakwambia saa anakohoa anasikia joto ndani ya shingo, wala watu wengine watakwambia anasikia malunganio yote inauma. Kwa hiyo yote inaweza kuwa alama mtu anaweza patikana, anaweza pata saa unakuwa problema. Namna gani mtu anaweza kujikinga ama kujiproteger juu ya hii pneumonia ama magonjwa ya kuatake poumon? Dr. Kalima anatueleza kwamba kujikinga ni kuvaa kujiproteger contre poussière, kisi tumesikia iko parmi ma facteur favorisant, na baridi pia, na yengine yenye mtu anaweza faa. Tufate gisi Dr. Kalima anatuelekeza. Sasa mtu anajikuta kuna ile masinye, anaenda mara moja kwa kituo ya afya. Sasa unaenda mbio utapona mbio, lakini ukabaki nyumbani ndio utaona matatizo zinatokea nyuma. Kwa mwisho, shauri ambayo Dr. Kalima anatupatia sisi watazamaji wa Afya na Jamii na wote ambao ni watazamaji wa Moto TV, anatuambia ya muhimu sana ni kutembelea mganga wakati umesikia umegonjwa. Uende kwa mganga sababu uko magonjwa vile sawa gripe
ama ingine magonjwa yenye iko na masinye hizi moya. Wakati ya mvua mtu anaweza akavala mpira kusema triko, anavala itakusaidia usikue na baridi. Na mbalimbali ya kuvala triko, unaweza ukaikala fasi kwenye kuko joto, na kama ni pusiere unaepuka pusiere. Navala leo tunanja vala makashine me ifo kuwa mbali na hiyo pusiere. Inaweza kuwa pusiere ya kunjia, kwa walimu iko ile pusiere ya chaki, na ile pusiere ya chaki kuepusha kwa mwalimu ni sawa na zima tablo, naweza kaenda nyuma na wanafunzi sawa na zima tablo, isikuwe wale wamoya wanakuwa na zima. Voilà, tuko naenda na tuko namaliza emission, me kuko question ya kuhusu mipanzi. Unajua wakati ya mipanzi kuna kwaka mvua. Donc mipanzi na kiaka unasikia kase ile ni mvua mipanzi, donc mvua inakuwa na iko na juu ya kujiproteger kwa ile baridi. Sisi tumesikia magonjwa ya pneumonia inatokana na baridi, pia gripe inatokana na baridi, donc kikohozi, homa, vile vyote. Naomba wakati ya kulogota mipanzi, comportement gani yenye mganga anatupatia? Nasema inaomba kujikinga na baridi, na anagusia vile mwili kumenyeka kwa yenyewe inakwaka watu wakati ya mipanzi. Nasikia watu bashalungula ubie kondaisha rumwa moto. Tusikie yenye docteur anatukonseye kufanya kwa hiyo wakati ya mipanzi. Ninaweza sema ni kuita wakaaji sawa wanapata tatizo, wasikue wakazitunza au peke nyumbani, waende kwa kituo ya afya kule watapata matibabu yenye inastahili. Kwani sawa mnakunywa dawa nyie peke, mko mnaleta ile tunaita resistance, ni kusema dawa ile haitakuwa natumika tena gizi inastahili. Na zaidi watu wanakunywa dawa kwa siku kidogo, wala wanakunywa dawa kidogo kwa siku, ndio hiyo italeta hiyo tunaita resistance. Tunamaliza kipindi, lakini mbele ya kumaliza tutazungumzia vile corona. Wakati yenye tuko napitia ni wakati yenye corona iko inatesa watu dunia mzima, na mvile ya Butembo kulikuwa kama vile makaa, na makaa inasemeka kama zingali hata kama ni za kidogo, mais inaonekana watu balisha relâcher ma mesure, donc watu hawajikinge tena. Na kwa hiyo Dr. Kalima anatuambia tujikinge. Tusikilize Dr. Kalima mwenyewe anajitetea. Mipanzi iko kweli iko risha protein, lakini sasa mnaenda mkailogota, mjikinge vizuri. Mvua inanyesha, inaweza kawanyeshea, kama inakunyeshea mwili kama haina ile nguvu ya kupigana na magonjwa, utaona watu wanakuwa wanagonjwa. Ni kweli utauzisha mipanzi, me franga ile tatoka kule na risike kuipeleka yote tena kwa hospitali. Donc so nenda lokota mipanzi, ujikinge vizuri. Na hiyo mipanzi kuna kwa ingine inakuwa na hematoxin. Unaona watu sawa na kamata ile mipanzi wanalungula, wala mwili inakuwa kama inajimenya. Normalement il faut ça mnenda lokota ile mipanzi unanja jipakala. Basi ile wanajipakala hata potopoto, na wengine wanapitia hata bunga. Kwa msai ile mai yenye iko natoka sasa inafika kwa mwili yako haitagusa, tabakia tu ile potopoto wala ile bunga. Wala kama huko mwae wanavala hata manguo, unakuwa manguo mwae inakuwa sama impermeable, wala sawa hii manguo yenye watu Ebola walikuwa na pala wala kisha unafunika mwili mzuri ndio kutoka mipanzi. Corona iko ngali, ni kusema hii masiku watu wanawaza ke juu makai na diminuer, wanazania ke inanjaisha, habaya sema ke inaisha. Mukafata ma information mtaona Bulaya wanawambia
wataanja tena confinement mpaka pour mois de février. Donc unaona ke ni magonjwa ingali. Huku kwetu tulikuwa na bahati, tulikuwa na ile magonjwa ilikuwa makabene. Donc ni kusema yenyewe ilikuwa na nguvu sana. Ndio maana watu hawakukufa mingi. Watu walikufa, hawakuwa mingi sawa mbaya. Na huku kwetu kama hatufanye hangi, tunaweza tukakufa sawa watu wa Ulaya. Ndio maana tutasema watu wanao kumikono, wavale makashine, sawa mnakuwa fasi mingi, mnakuwa mfasi watu mingi, mnaangalia distance, kwa mnarespekte ile ile iko vitu kidogo inaepusha kwa vitu vingi. Na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Mtazamaji mpendwa wa Moto TV, tunakushukuru. Tunashukuru pia Dr. Kalima mwenye alitupokea akaitika kujibu kwa maswali yetu, na tunashukuru pia Moto TV kwa nafasi ambayo inatupatia ili kuzungumza na nyinyi kuhusu afya yetu sisi wote. Tunashukuru pia Joel Tali ambaye anakuwa kwenye kamera. Tunashukuru pia Christian Kahavo ambao wanasaidiana pamoja, na tunasema asante. Siku nyingine, chao.